जे त्रिपुरा मथा चीनी महाराज नि नेतृत्व जों प्राय 4 बছর 4.5 बছर त्रिपुरा सारावनि हामख्रायनो तुये विशेष करे त्रिपुरा सारावनि अधिकार नो तुये लड़ाई खेनान बये चीनी महाराज नि दागी मबाय जतनो थानसा खेये चीनी अधिकार नो चीनी मानथाय नो जों त्रिपुरा सरकार एवं भारत सरकार थियो चीनी खरां तिसाये चीनी अधिकार नो जों माननान बये जों चेष्टा खालायो दं विशेष के जों 4 बছर जोंनोखा जे चीनी पार्टी त्रिपुरा मथा सब समय चीनी वारियर्स त्रिपुरा सानो थानसा खेनान बये जों चाइताबाय दं ओ 4 बছर जों अनेक किसु एचिवमेंट बंखा नंबर 1 खा जों सामयो एचिवमेंट तामो जात एचिवमेंट आगे वो त्रिपुरा साराव जेखाने सेखाने थांनानै मुचुपद दंनानै मुचुपद दंमैया जामैया शुधु खाफाङो क्रिमबाय लाचिमबाय बेनि तलाव मातुमबाय आबहाय के चिन परिस्थिति धर्मनगर কৈলাসর विभिन्न टाउन आगरतला हिंदी जेखाने सेखाने हिंदी जौनो अत्याचार खेव चीनी ब्रुई चीनी चिला जत चीनी स्टूडेंट्स रावनो जों प्राय समय अत्याचार खेमनो बेबे हेरेसमेंट खेमनो किंतु वो 4 बছर अनेक जों रेजाल्ट माइका अनेक कम उनका अब हेरेसमेंट जिनिसाखौ कम नमांका कारण हिमले अपनी रेजाल्ट एकमात्र जों थानसा दमन बयो थानसा नि फान बनो जों बुजिबायो जे थानसा दंके सब किसुनो जों एचिवमेंट होनाय त्रिपुरा राज्य सिमिया सारा भारतवर्ष जे डेमोक्रेटिक कंट्री नि सिस्टेम जों गोबां पार्टी दंनाय किंतु ओ पार्टी राव केवल त्रिपुरा साराव नि हामख्राय मये त्रिपुरा साराव नि अधिकार मये काउसाय दिनै जराव जोंनो जे राज्य सरकार एक समय कांग्रेस शासन खेखा एरपरे सीपीएम शासन खेखा बर्तमान बीजेपी शासन खेतो किंतु सरकार जतई बदलाव जेसाफोनो सरकार स्लाइडी तफो त्रिपुरा साराव लये कोनो काउसा जाया किसा किसा चोनरियो एकदम रियाले हिया आबो भाई जातनरी तामो जातनो चोनरी हिंगे जेटा बुट माननानि सिमी बरौनि पॉलिटिक्स किसारि नाय बुट आदाय खेना अमहाय पॉलिटिक्स जिनिसा को बरौ थंगि दं एवं अमहाय केनो शासन खेतो जोंनायखा आबोनि एक्सपीरियंस न लायनो तिनि त्रिपुरा मथा चीनी महाराज जोंरो त्रिपुरा राज्य जों जे हानि बुसाराव चीनी अधिकार न पर्यंत जों सानानि मतो चिन्थि पोजिशन फरिखा दिन दिन जों कमै दंखा बेबाय शासन खेदेखा बेनि सुसन जों मा दंखा गेत्रे बुसुगे जों बर अमहाय के दंनाय आवश्यक प्रश्न दाव चीनी एक्जिस्टेंस चीनी सर्वाइवल जों बर हानि बुसाराव थांगे दंनानि चीनी आइडेंटिटी चीनी कल्चर चीनी लैंग्वेज न प्रिजर्व खेनानि चीनी बो अधिकार दं जों बेनि जागा जमीन न सिनानि आबो काउसायाब्ले जों चीनी जागा जमीन न जोंनो रेडी चीनी अधिकार न जोंनो रेडी आबो से जों काउसा आगन में जों केबोनि बिरुद्धेव काउसाया हयतोबा चीनी भाषाव जों बर खाके चीनी बरनि बिरुद्धे सामहाय खेख्लायो किंतु बरनो बिरुद्धे के सामन काउया आईनी जागा आईनी बाबुनी जागा आईनी सम्पत्ति न जदि केउ फाये नकल खेखाय तो आबो तो अन्नायले आं खेमले क्लायाब्ले आं तो आईनी बाबुनी आईनी प्रीत आईनी जेनेरेशन टू जेनेरेशन जे बिस्काउंट तोनानि बये आगे चीनी जे जागा तमो आबरनो चीनी अधिकार न चोनरिदि आबसे जों काउसाव इंगे दिनियो फाथारनि फाइनेराव आसु बांथांखा भारत सरकार को सियो त्रिपुरा सरकार को सियो
ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ত্রিপুরা রাজ্য সবচেয়ে হাইয়েস্ট ইনফ্লাক্স দङ अब সারা ভারতবর্ষ এবং ওয়াল অফ আওয়ার রেকর্ড কোনো কান্ট্রিও কোনো দেশও কোনো রাজ্য অমাইকে ইনফ্লাক্স দङ এখন एक्सेप्ट त्रिपुरा राज्य नखुई अब त्रिपुरा राज्य आसु जे सुत्तो एक राज्य आसु बार दिन जदि चुंगतुई नहीं के चुंगले बुसु कष्टाव नाय आबनो के बुवान सु ना बीजेपी सरकार आबनो वान सुनाय ना कांग्रेस ना सीपीएम के बुचुनो वान सु आबन मैनो तिनियो जों त्रिपुरा मथा जिनि बुबाग्रानि नेतृत्व जों अ काउनो जों मातिस जे त्रिपुरा साराव र हानि बुसाराव बर'नि अधिकार मानथाय मारिनाय अब हेकेनो एकर्ड जों साइन खालायखा दिल्ली त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सरकार एवं भारत सरकार त्रिपार्टाइट एग्रीमेंट नमनि एग्रीमेंट दिनै प्राय 20 मान 1 বছর 2 বছর কারেখা কাছে কোনো একটা এগ্রিমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট খেন নাই আবার সরকার সব সময় হচ্ছে অগ্ন দিনাই খেয়ে দো जों बार बार रिक्वेस्ट खेखा जों पॉलिटिकली बरो बाय अंडरस्टैंडिंग खेखा पालनो सरकार वो सपोर्ट खेनो जों दंखा तो पछिनि ओ जे एग्रीमेंट दङ किच्छु फनक सामुङाव लांजायो आबन बे जों चिंता खेथाय एवं जों काउसानानि जरांखा जों अमहाय खेले जों बार बार ले जों अपेक्षा खेतम नायसि दङ या बुसुक क्षेत्र नायसि सिनाय अमहाय के बांग एकॉर्ड दंथांखा आगे बु एकॉर्ड दंखा मार्जार एग्रीमेंट अंपायनि परे बु टीएनबी एकॉर्ड एटीटीएफ एकॉर्ड गोबां मा चुक्ति खालायखा किन्तु भारत सरकार कोनो चिनि काउनो खाया त्रिपुरा सरकार तो खाया न खाया के जोंले मा खेनाय जों बर जों फुके दंगिलावया चुपके दंके दंया जों बुकाव माति सानाय आबन बैनो तिनियो जों त्रिपुरा सारावनो हायदि जों जत एक से थांसाके से जिनि माइथाइनाव जों आदाय खिलायनाय थांसाके जों फरांथि सालाय बुबाग्रानते जों शक्ति मारिनाय थानसानि माध्यमे बनते जों फान मारिनाय जाहाथे बुबाग्राबो बंसाइसं उया दुई बंसाइसं के तो बहु शक्ति करिन थानाय जिनि सापोर्ट बैसे बहु शक्तिशाली उनाय आबन बये बुबाग्रा चिन बय सामुं दां दं बनो जों सापोर्ट मा केनाय सापोर्ट ले ब्रेक खेलायनाय सापोर्ट केनाय के इलेक्शन भोट जखन निर्धारित समय उंगे भोट उफ्रोनो आफ्रोनो जों जवाब मारिनाय सापोर्ट खेमो माने आबन जों शुधु मिसिल मीटिंग थांगो आबय बाय सिमी सापोर्ट या इलेक्शन टाइम ठीक जवाब रिनानि समय जो चिनी ओ भोट नि माध्यम बनो प्रमाण रिफनाय जे बुबाग्रानो जत्त हामजाबो बुबाग्रानि लगे जों दङ एवं जों थानसानि मारियावनो दङ आबो शक्ति आबो प्रमाण मारिनाय आबोनो से आबो से आसल चिनी प्रेक्टिकल जों सापोर्ट खालायनाय आरो आमहाय के जों तुंखायके चिनी जे माइथाय चिनी जे अधिकार बेसि दिन दंब्ला आबो मारिनाय भारत सरकार दिनियो पार्लामेंट चिनी बाय काउंटी साया एमपी एकमात्र चिनी कायसान एमपी दो जो बीजेपी बाय चुक्ति खायमानि पर बीजेपी बाय अंडरस्टैंडिंग खेये चिनी महारानी कीर्ति सिंह देवीनो बनो चों पार्लामेंट पाठवा तो फबो पार्लामेंट जे काउसानाय के आरोनि जे स्पीकर असेंबली जे रकम स्पीकर तो लॉ सेक्रेटरी तो सेंट्रल ऑफ सेम आरोनी चीफ जस्टिस निनी लॉ डिपार्टमेंट तो नाय क्वेश्चन तुइसानाय के पार्लामेंट क्वेश्चन जे एक्सेप्ट खेनाय खियाबो तो स्पीकर से निर्धारित खेनाय जेमननि असेंबली काउटी सानाय आं सपोज त्रिपुरालैंड सेपारेटिस्ट नि काउटी सानाय असेंबली जखन काउटी सानाय के तो असेंबली स्पीकर तो लॉ सेक्रेटरी तो बरो और जे क्वेश्चन एक्सेप्ट खेने नाने एर परे से नो दिनि क्वेश्चन खेनानि चांस माने ओ जे एमएलए रो से रकम पार्लामेंट वो आबनो सेम सिस्टम के बीजेपी नि नीति प्रसार में काउ सानि सुजुग रिया के तो पार्लामेंट जे बंग सानि बनो
abo sani sujuk maya abon karono chung tre strong maunai sudu Tripura rajyo chung nirbor kheuya abon menu sini bubagrata o thansani madhyameo entire north east no ekotrit kete thansa khiye pura tini indigenous ni rights north east o bibhinno sini area o bibhinno community to boroni অধিকার তো বরনি মাইথে তিনি বুকরা ফমাইয়া তো বহুত বঞ্চিত আউতরাই তো জংহাই বঞ্চিত নে বহুত তো আবারও থানসা কে যদি জং ফাইট কে পার্লামেন্টও কমসে কম জং যিনি নর্থ ইস্টার্ন নি হইতো 5-6 জনা যিনি রিপ্রেজেন্ট হই মেখে পার্লামেন্টও এমপি নামি রিমে খাইকে ও এমপি রনো চিনি বয়ে আগামী দিনও পাউতেছানে আবনো ওয়ানসুয়েনো তিনিও চিনি বুবাগ্রা তিপ্রা মথানো जो तो नॉर्थ ईस्ट इंटायर नॉर्थ ईस्ट नि यह एक प्लेटफॉर्म नामी यूनिटी यह प्लेटफॉर्म नाई यह थानसा पार्टी खे आव पार्टी नो जों जो दो समर्थन खे नो बिस्का आगामी दिनो पार्लियामेंट नो जिनि एमपी तर गोबां खे होई जाते सिंगल एमपी को सामो खनाया जों आरो 5-10 जन एमपी जदि एक कौनो सातंके एक मोडवे साकांके आबो पार्लियामेंट नो खनाने आर बोके सिनि जे एकॉर्ड रो दिनियो से इम्प्लीमेंट हुया ठीक আছে चीनी कौनो केबो रेस्पन्स रिया कारण चीनी एमपी नि संख्या कम आबन बे बरो दिनाइखे किन्तु आगामी दिनो जों जदि थानसा नॉर्थ ईस्टार्न नि केहा पार्टी नि जदि गाव सामे खाइके आव कौनो एक्सेप्ट माखाने आफो के पार्लियामेंट जदि एक्सेप्ट माइनसे के लॉ फ्रेम तै ओनाय एक ओनाय पार्लियामेंट आइन तैरि हासि के इम्प्लीमेंट माखे आबो मजबूरी जों माखे abon moye chini bubagrata o pura inte north east khamsa kene moye chaito na nokna koi din skamo dilio laitanai 3 tarik november je joto united ke parliament jong north eastern keha party unitedly keha platform samnai ye joto chini meghalaya ni chief minister onak sangma ji bong je announce ke logo chini nagaland ni represent to आसाम नि रिप्रेजेंट दं मणिपुर नि दं विभिन्न राज्य नि ताव गाव जाबलाय दं आगामी 45 डेज निमसियो एकटा सल्यूशन टे बिनाय बरो एर परेव बिस्कामो आगामी दिनो जों थानसानि केहा प्लेटफॉर्म जों पूरा इंटर नॉर्थ ईस्ट केहा पार्टी उनाय आबोनि परो जों नेक्स्ट जखन इलेक्शन फाइनाल पार्लियामेंट विभिन्न जायगायाव एमपी नि इलेक्शन नाय जों चिनि रिप्रेजेंट होइने आबनि के जो फाइट खेलना था नेताओं जो त्रिपुरा नि जे समस्या वो तो जो साइल आपको जो तो नसियो त्रिपुरा नि पॉलिटिकल सिस्टम त्रिपुरा नि जे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एकदम खराब जाया किसुखन माने ताइपु सास कांगो ए पद्म बिल पश्चिम पद्म बिल दाना दक्षिण पद्म बिल देना पश्चिम पद्म बिल ए जागाव आं थांमा फाया बर'नि रिक्वेस्ट बाय आं थांनायखा बर' प्राय आरो 30-35 परिवार देना 70 परिवार हिसाब ओ त्रिपुरा सराव आगेव एकजना वार्ड मेंबर तो मनी तावके अब एकजना वार्ड मेंबर नको बर' शेष के एकटा मेंबर होता ब्रानी वार्ड मेंबर पे पॉलिटिकली के बो रिप्रेजेंट पे आरो जस्ट बर' भोटार हिसाबै से माथो के बर'नि जेटा प्रयोजन जेटा नांगमानि लामा दुई कारेन्ट विभिन्न समस्या बर'बो दं एज ए ह्यूमन बीइंग बर'बो विभिन्न रिक्वायरमेंट दं एकटा फनो गवर्नमेंट होइते बर' फेसिलिटी माया हम पोजिशन ब्रां क्लाइ दं अब जनरल एरिया के आबुल गइनो जोंसाव दिनो बीजेपी गवर्नमेंट सबका साथ सबका विकास नि काउस है प्रैक्टिकल बरो की सबका विकास के देखे आप सबका साथ रे देरी खाबा आबन माइनो जों क्वेश्चन तो डाउट तो जे शुद्ध काउस है जों तिप्रसारन बोका बानाय चिनि किसु तिप्रसार लिडार हो सासा शुद्ध सेल्फ इंटरेस्ट इंडिविजुअल व्यक्तिगत इंटरेस्ट नि कारण जों बोका स्नामी तिप्रसारन बीजेपी सारा कोनो डेभलप खेमाया हिए डेभलपमेंट काउस सासावे जों फील तो किंतु वो डेवलपमेंट कोई दिन बोये डेवलपमेंट सिमी बेंगी आता वो त्रिपुरा सारो जो डेवलपमेंट निकाउ बहुत टाका डेवलपमेंट
5 বছর লাই থামো ডেভেলপমেন্ট উইয়া इवन एडीसी गवर्नमेंट रो चौ प्रशासन 6 शेड्यूल नि प्रोविजन नि मुताबिक 6 शेड्यूल ने अंदर केहा सरकार गठन हुए इलेक्टेड बॉडी दंगे रो केहा चौ रिप्रेजेंट चौरो नि बजेट चिनि इच्छा मते माखि बजेट सीमित बजेट रेव फांड एलोकेट खेमो पर खूब सीमित आबन कारण चौनो डेवलपमेंट सुजुग रिया डेवलपमेंट सामुं ताउनानि सुजुग रिया एडीसी गवर्नमेंट नो रांग रिमानी प्लेस खेमो की आबो चुम इलेक्टेड मेंबर ऑफ चानन बाय दाबो प्लेस केरिबा आबो तो पब्लिक बाय नो पब्लिक इंटरेस्ट बाय नो चुमो बजेट प्लेस के ममी चुना से बजेट कम रिबरो चुमो त्रिपुरानी एकटा अंश नो चुम डेवलप खेनिए से चुम कॉन्सेंट्रेट के दो जे जागो के बरो एडीसी एरिया नो नेग्लेक्ट खे मा ब्राउताओ सामु काउंट অথচ জেনারেল এরিয়া বুসু इंटायर से त्रिपुरा राज्य टोटल एरिया नि 68% एडीसी एरिया के बा ओ एरिया नो से मेजर एरिया नो से नाम टारगेट लाने दरकार सरकार जे जदि से ना सबका साथ सबका विकास ही के बा बाकी ओनली 32% नो से नाम कंसंट्रेट के वो नि बाद बाकी एरिया नो के नाम कंसंट्रेट किया भाई के चुम डेवलपमेंट ना फंड ठीक मते प्लस के प्लेस किया ब्लॉक फंड भाइयो ठीक আছে ब्लॉक বাইতা মসমতা ব্রানি কন্ট্রোল তৈও যেখানে ব্রানি এরিয়া ব্রানি ব্রো তোমো জায়গাকে কাম के बरो डेवलप केओ उन्नति केओ चौनो काबले प्रेक्टिकल किंतु चीन एरिया के माथां बाबो साबाइनो जे ताउसा बावनाय ओ बावनाय पय बावनाय आबन बारा चौकीत्री चीन स्कीम करे खाले तिनियो एंटायर एडीसी एरिया एजुकेशन सिस्टम पूरा कोलैप्स होतो बरो किनो यादे एडीसी की त्रिपुरा राज्य नि पाइरे त्रिपुरा गवर्नमेंट की एडीसी नि बार एडीसी नि दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी बरो ठीक की करे खादे जे शुरू त्रिपुरा एडीसी की शुरू एडीसी नि एग्जीक्यूटिव मेंबर सीएम बरो नि रेस्पॉन्सिबल दे कि जदि से ठीक আছে एडीसी बरो नि रेस्पॉन्सिबिलिटी करे के एडीसी ओतरे बजेट एलोकेट करी तेरे फंड प्लेस करी हम खेया बरो माने तार ब्रानी उद्देश्य पा ब्रानी उद्देश्य एकमात्र ब्रानी एरिया ब्रानी ब्रो तमो आवरण डेवलप खेये जोनो बुका बनाये जों जाते बरनि ऊपर कासा मायांथौ एवं बरनि सब समय तलाव तौनानि उंथौ आबोवान सो मुंदे मयदे बर बहाय के प्रश्न आबनो फै कि भारत सरकार एवं त्रिपुरा सरकार बोनो बरनि त्रिपुरा भारत सरकार ठीक আছে सेंट्रल वो जे शासन खेनाय आबर तो त्रिपुरानि परिस्थिति सियाखनो मुय किंतु त्रिपुरा सरकारनि काउनो खायब्रा त्रिपुरा सरनो आबाय के बार-बार वंचित के तो हाइसे के भारत सरकार न कोनो जवाब करने चौरनि रिप्रेजेंट रनि पार्टी नि जे पोजीशन न चौफनो नष्ट खेने मा खेनाय बरनत्रे दुर्बल मा खेनाय आबर में चुंति प्रसाराव बिस्कांगो त्रेबु काहाम के चुं सामु मातानाय ग्राम ग्रामो चुं चिनि ब्रो रन बुजायनि नांनाय जेखाने सेखाने चिनि ब्रो राव तिनियो मिसगाय दं तमो बीजेपीओ विभिन्न पार्टीओ चुं सामु तांगे चिनि ब्रो रन माने ता महिने बो बुलाये तिमो मिसअंडरस्टैंडिंग खेरि तिमो चौमै चौओ लड़ाई खेरि तिमो आबन बैनो जेरे बोटी मनसौ लाई थाने आंबा साव बुसुक चिनि बुबाग्रानि एकिनसो काउसाका बोकी बुबाग्रा बै समान हिदे वानसौ बुबाग्रा बो पोजिशन तुम तिनि बो सामायको बुबाग्रानि विरुद्धे आसु काउ हामिया सामायो बुबाग्रानि परिवारनि एकिनसो आसु काउ हामिया सामायो इवन चिनि वर्तमान एमपी बीजेपी नि केहा रिप्रेजेंट सानां थांखाय के गुबै काउसाक बनो परंतो बाद्रिये बो बाय के सामाय सब फ्रंबा बनो अमहाय लीडर তিনি বিপিন দেববর্মা সংদিমা লিডার জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট বড় ওয়াংশ দেনাইনি নীতি প্রসার ব্র জাগাতো একটা কাউদে সাবানি নীতি প্রসার নে হামক্রাইময়ে নো একটা কাউদে সাবানি পার্টি নরেন্দ্র মোদি বাইনো नु काउथाइसादे साबाजे ती प्रसार ने एकॉर्ड इम्प्लीमेंट केनिया नु तामा हामक्राइन काउ सातंबा ती प्रसार एकॉर्ड जे साइन केमो आबो की ती प्रसार नि
ডেভেলপমেন্ট ত্রিপুরা সারনি কাহাম বই দেব ও যদি কাহাম মন সুখাই কেবা এই একর যত তুমুর চিনিবা কাহাম বই আবো একর সাইনকেও বিপিন দেববর্মা ব্রত নিনি ইন্টারেস্ট মা শুধু ওয়ানজয় কাউ সায়ে কাউ লেকচার মেখে ওয়ানজয় মিলে মেখে আবো বে রাজনীতি খেমে হ্যাঁ ওতা শুন নুং যে পার্টি ফতংদি ঠিক আছে জমানেও নুং কংগ্রেস ফতংদি বিজেপি ফতংদি সিপিএম ফতংদি কিন্তু নুং নিনি অধিকার নিনি মানথাই নত নুমা সানেবলে নুং জিতেন চৌধুরী ঠিক আছে নুং সিপিএম নি পলিট ব্যুরো মেম্বার তিনি টপ পোস্ট তনু ত্রিপুরা রাজ্য কিন্তু নিনি ব্যক্তি স্বার্থন বইছো সেনু রাজনীতি খেতো নিজের খুব মনে খুব বিরাট লিডার ঠিক আছে বিরাট লিডার নাব কিন্তু ত্রিপুরা সারম বইয়ে একটা কবু সার যাব ত্রিপুরা সারম খেতে বঞ্চিত খেতে একটা কবু সামাই গণমুক্তি পরিষদ ইয়ে চিনি ব্রণর 2 নম্বরই খেয়া বুসুক চুনো থকাই না এদিসিও পা খেয়া না এদিসিনি লামানি অবস্থা কিনা নইয়া এদিসিনি স্কুলনি অবস্থা কিনা নইয়া এডিসিনি তুইনি অবস্থা কি নইয়া না এবং এডিসি এরিয়াও একটা নেটওয়ার্ক কাহামিয়া আবো কি নইয়া আমহাই তামজার লিডার না একটা কৌফ নাং সারিয়া ও আমরা বাঙালি নেব গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল ভাই সুর মিলাইয়ে কাউ সানানি সীমিতে নানি পার্টিনি সামুখা ঠিক আছে জানজেন অধিকার নাম সামিও ওয়ানজয় কাউ সানাই আপাতত সানাই তবে বুঝিন না নাই তো আমি এটাই বলতে চাই যে আজকে আমাদের বহুত লিডার আছে সিপিএম এর বড় লিডার জিতেন চৌধুরী আর আমাদের বিজেপির বড় লিডার এমপি এক্স এমপি রেবতী মোহন ত্রিপুরা জনজাতি মোর্চার প্রেসিডেন্ট বিপিন দেববর্মা ওরা কোথায় ত্রিপুরা সাদের জন্য ওনারা কথা বলতে এত দরাই কেন আমরা কেউ ওর বিরুদ্ধে বলছি না আমরা কেউ কমিউনালের কথা বলছি না আজকে আমাদের জমিন আমাদের যে বাবার জমিন বা দাদুর জমিন কেউ যদি আইয়া চিনি আমার ঘর ছল অর্ধেক লয়ে গেলে আমি কি এটা চুপ করে থাকবো আমি আমার যে এডিসি এরিয়াতে একটা রাস্তাও ভালো রাস্তা নাই বড় রাস্তা নাই স্কুলের অবস্থা যে কলেপস হয়ে গেছে এডিসি পুরো ইন্টায়ার এডিসি এরিয়ার স্কুলগুলা এটা চোখে দেখে না তারা কি ধরনের লিডারে আপনারা ঠিক আছে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি আমি জানি এখানে যে কোনো পার্টিতে আমরা থাকতে পারে তবে আপনারাও আপনাদের অধিকার আপনাদের যে এরিয়ার যেখানে ডেভেলপ করা হইছে না সেখানে আপনারাও ডেভেলপ করার জন্য কথা তুলুন না আজকে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের 3 ভাগের 2 ভাগ ত্রিপুরা রাজ্যের 2 ভাগ অংশ এডিসি এরিয়াতে পড়ে 68% এডিসি এরিয়ার আন্ডারে আছে তো এখানে এত ডেপ্রাইভ কেন শুধু এডিসি যারা প্রশাসন আছে তাদের উপরে ওরা কিছু করতে পারছে না এই সেই করতে পারছে না বললে হবে আমাদেরকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে স্টেট থেকে প্রত্যেক ইয়ারে বাজেটে কত লাখ টাকা স্যাংশন করা হচ্ছে আপনারা বলুন সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটে 30,000 কোটি টাকা বাজেট প্রভিশনে রাখতে পারে সেন্ট্রাল থেকে তারা 30,000 কোটি টাকা পায়ে থাকে যে জায়গাতে আমাদের এখানে 1,000 কোটি টাকাও দিতে পারে না তাইলে কে খারাপ কাজ করছে কে আমরা বঞ্চিত করছে সরকার যে কোনো চালক কংগ্রেস করুক সিপিএম করুক বিজেপি করুক ওনাদের কি দায়িত্ব নাই কে কমিউনাল করছেন তাইলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের ভূমিপুত্ররা কোথায় যাব তাদের মনে কেন দুঃখ হয়েছে এটা কি এখনো চিন্তা করা হয়নি কেন বিচার করতে পারছেন আপনারা এই কথা বললে আমরা কমিউনাল আমি আমার জায়গা আমার সবকিছু অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার পরেও আমি চুপ থাকবো এটা কি কথা হইল
এটা কি ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি? এইভাবে থাকতে হবে? তো আমাদের অধিকার আছে, আমাদের অধিকার নিয়ে আমরা লড়াই করছি, আমাদের অধিকার নিয়ে আমরা কথা বলছি, আমাদের অধিকার নিয়ে আমরা কথা তুলছি। আমি কারোর জমিন ছিনিয়ে নেওয়ার কথা বলছি না তো। সব জায়গাতে ডেভেলপ করো, সমস্ত ত্রিপুরার কোনাকুনি যেখানে সেখানে ডেভেলপ করো, রাস্তাঘাট করো, তাইলে তো আমরা সমান অধিকার পেলে আমরা এইসব কথা বলবো। তো আমরাও দেখছি এখানে ডিভিশন আছে, সবসময় বিভাজন রাজনীতি চলছে, কমিউনাল ইন্টেনশন নিয়ে সবসময় রাজনীতি করা হচ্ছে। ত্রিপুরাসার বাঙালিদের মধ্যে ডিভিশন করার পলিসি করা হচ্ছে। আমরা বলছি না সব বাঙালিরা বাংলাদেশ থেকে আছে, আমরা তো বলছি বাঙালিরা ওই রাজ্যে আছে, কিন্তু আমরা হিস্ট্রি তো আমরা ভুলিয়ে যাই, আমরা কেউ ভুলিয়ে যাই না। হিস্ট্রি তো সব জানে। হিস্ট্রি কে লিখছে? রামায়ণ মহাভারত কে লিখছে? রাসমালা কে লিখছে? এটা তো আমার বাবা লিখছে না তো। আগের মানুষরা সাচ্চা আছে, তারাই লিখছে, যে হিস্ট্রি এখনো কেউ ভুলেননি। তো হিস্ট্রিতে যে আছে এই কথা তো আমরা বলছি। তো এখানে আমরা আমাদের অধিকার আছে, তো আমাদেরকেও সুযোগ দেন। ভালো স্কুল নির্মাণ করুন, এখানে ভালো টিচার রিক্রুট করুন, আমাদেরকে সঠিক ফান্ড এডিসির মাধ্যমে দাও। ঠিক আছে, এডিসির মাধ্যমে 1 টাকাও দিয়েন না, তাইলে আপনারা পুরো সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্ট টেক আপ করুন। এডুকেশন ডিপার্টমেন্টকে এমন বেহাল অবস্থাতে রাখছেন কেন? তাইলে আপনারা ফান্ড দিচ্ছেন না, ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই, স্টুডেন্টরা বেঞ্চ বইয়ে পড়াশোনা করার মতো একটা পজিশনও রাখছে না। এখানে একটা স্কুল নির্মাণ করতে লক্ষ লক্ষ টাকা লাগে, এখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার আছে। শুধু ইনফ্রাস্ট্রাকচার হইলে চলবে না, এখানে টিচারদেরকেও ভালো টিচারদের রাখা দরকার আছে। তো দিন দিন রিটায়ার হয়ে গেছে, এখন টিচারের শর্টেজ আছে এডিসির। এটা কি আমরা দোষ? সব তো আমরা দোষ দিলে কেন নইব? আমরা ফান্ড না দিলে আমরা কোনখান থেকে টাকা দিব তারা? যারা কর্মচারী, যারা টিচার করব, তাদেরকে টাকা না দিয়া তারা কি সব সময় স্কুলে গিয়া পড়াশোনা করব? এত স্যাক্রিফাইস করার লোক কে থাকে? তো দোষ এখানে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার, যে এখানে যে প্রশাসন ক্ষমতা পেয়েছেন, সুযোগ পেয়েছেন, তারার দোষ। তারা এদিকে ডিনাই করছেন। একটা রাস্তা নির্মাণ করতে বহুত করোড় টাকা যায়, এরপরে সমস্ত এডিসি এরিয়াকে এখন কেন ফরেস্ট রিজার্ভের আন্ডারে রাখিয়ে দিছে? মাত্র 27% খাসলেন ছিল আমাদের এখানে, বাকি সব ফরেস্ট ল্যান্ড। তো যে পাট্টা দেওয়া হয়েছে এটাও সঠিক পাট্টা দেওয়া হয়নি। আমরা কি করবো? তাই আন্দোলন ছাড়া আমরা কি করব? কোন না আপনারা কোন, আমরা রেডি আছে, আমরা শুনবার রেডি আছে। এরপরে আমাদেরকে বলুন যে ওরা কমিউনাল। তো কমিউনাল আমরা করছি না, আমরা কমিউনালের ইন্টেনশন কেউর উপরে রাখছি না। আমরা চাই আমাদের অধিকার, আমরা কেউর বিরুদ্ধে হবো না। এই কারণে আমরা একত্রিত হইয়া আমরা আমাদের ভয়েস ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলিতে হোক, পার্লামেন্টে হোক, আমাদের ভয়েস এটা পৌঁছাই দিব এবং সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করব। তো আজকে আমাদের পার্টি ছাড়া এখানে বহুত গণতান্ত্রিক সিস্টেমে বহুত পার্টি আছে, বিজেপি আছে, কংগ্রেস আছে, সিপিএম আছে। ওরা কেন চুপ থাকছে? ওরার কি দায়িত্ব নাই? আপনাদের এরিয়াতে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য, আপনাদের এরিয়ার স্কুল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভালো করার জন্য আপনারা কি কথা তুলতে পারে না? বিজেপি করলে, সিপিএম করলে কি এই কথাটা তুলতে পারে না? এই কথা তুলে কি অপরাধ হয়েছে আপনাদের? তো জিতেন বাবু আপনি জবাব দেন, রেবতী মোহন আপনি জবাব দেন, আর বিপিন দেববর্মা আপনি জবাব দেন, বিকাশ বাবু আপনি জবাব দেন, আপনি তো ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার মিনিস্টার আছে। তো সবকা সাথ সবকা বিকাশের কথা কয়ে আমাদেরকে 2 নম্বরে করে এইভাবে রাজনীতি করা চলবে না আগামীতে। তো এই কারণে আমি বলছি, আমরাও এখন সময় হয়ে গেছে,
আর অপেক্ষা করিয়া লাভ হবে না, আর দেখিয়া লাভ হবে না, আমরা চুপ থাকলে হবে না। একটু আগে লালা আমাদের সাব জোনাল চেয়ারম্যান উনি বলেছেন যে নোয়াগাঁয়ের একটা অংশ, এখানে আমাদের হালাম কমিউনিটির বাইরা বহুত বছর ধরে এখানে বসবাস আছে। ওনাদের জমিন হঠাৎ করে কেমনে দিশা নিল এখানে স্যাটেলাইট টাউন। জীবনে শুনছে না আমি স্যাটেলাইট টাউন বানাবার। এই স্যাটেলাইট কি ধরনের স্যাটেলাইট হয়ে আইব কি জানি, টাউন কেমনে বানাইব? তো আমাদের পারমিশন ছাড়া কেমনে তারা এটা সিদ্ধান্ত নিতে পারে? তো কি উদ্দেশ্য ছিল তাদের? তো শুধু আমাদেরকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তারা কি রাজনীতি করছে, না আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য রাজনীতি করছে, এবং আমাদেরকে সমান চোখে দেখার জন্য কি রাজনীতি করছে তারা? তো আমাদেরকে সমান অধিকারে সমানভাবে ব্যবহার করলে আমরা কি আপনাদেরকে খারাপ কথা বলবো? আমাদেরকেও সমান অধিকার দাও, আমাদের সমান ব্যবহার করো, সমান সুযোগ দাও, আমরা সবাই একত্রিতভাবে থাকতে পারি। তো এটাই আমরা চাই। আজকে আমরা আরেকটা জায়গাতে প্রোগ্রাম আছে, প্রোগ্রাম তেমন বইয়ে जों नेक्स्ट होते मालाय फिनाय तैसा हासिं तैसाव जों नेक्स्ट थांनाय हासिं तैसाव बहुत दिन उखा थांबाया हासिं तैसानि प्रग्राम हमासायाव नेक्स्ट जों हासिं तैसा थांनाय नां प्रग्राम खेदी दिनियो जों तैसाकसा आबार तैसा लास्टआव ओ जे बो नांनि जे गैलारि बो खूब बार बार प्रग्राम नां गरिया पूजा खे जेकुनो प्रग्राम परो आं प्रग्राम खेमनो अमु जागा रोड साइड खूब गाहाम अमनो आं डेभलप खेनाय आं वानसु दं बेखौ साब जोनाल चेयारमेन बेबो आं सारेखा अमनो किसा गैलारि राव स्नामिये किसा वो प्लेन एरिया वो लुये रोड साइड लो नां किसा चेंज खेमेके जानाय ओ पिछने दिगे हाइमं कांते जानाय ओ मिडिल रोड खे माने अमनो आं हा फिलिंग के कवर खेरिनाय नायथाव के बोला तासा साजाये जाते सिनि प्रग्राम राव कांते बरतो काम खालामा इंजिनियर ना आं रो पाठायनाय इंजिनियर समस्त बरो बाहाय के जानाय बरो नायनाय मेजारमेंट खालामनाय ओमफ्राय ओ जे टेंकी दं बरो इउटिलाइज खालामनाय बया बरो सानाय बरो कय दिन सिगां आं पाठायनाय किसा नाये बरो नो काहां के खेरे आसिनो आइनखौ जतन तेरबैसा हामबाय के तिप्रामथा आयुलावतो बबाग्रा आयुलावतो